ସେଇଟା ଆମର ସବୁ ଗେଲେରେ ଆମେ ତାଲା ପକାଉ ପକାଉ କିଏ ଆଲୋ ବୋପାଲ ସିଏ ତ ମହାନ ଶକ୍ତି ସତେ ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣା ବି ଦେଇଛନ୍ତି 3-4 ଦିନ ହେଲାଣି ବସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ ଦେଖାନି କାଲି ବାଡେଇଛନ୍ତି ସତେ ସିଏ ତ ମାଡ଼ ଖାଇବା ଲୋକ ନୁହଁ ସେ କୁଢ଼ିଆ ଲୋକ ସେ ଯାହା କଥା କହୁଛି ଯେଉଁ ପଣ୍ଡା ସେ ହିମାଳୟରେ ତପସ୍ୟା କରି ଜଟ ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କର ସେ ଖାଲି ହାତ ଯେ ଦେଖେଇଦେବେ ଚୁପ୍ ହେଇଯିବ ତମେ ଛୁ ମହାଶକ୍ତିମାନ ସେ ଭଦ୍ର ମହିଳା ନୁହଁ ଭିଡ଼କୁ ନୁହଁ ଏ ଆମ ଗେଲେରେ ପକାପକି ହଉ ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଥଟ୍ଟାରେ ପକାପକି ହଉ ଆଗରେ ତାଲା ପକେଇ ଭିତରେ ଚାଷ ଖେଳୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ଆରେ କଂଗ୍ରେସ ମନ୍ଦିର କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ନେହେରୁ ପରିବାର ଆମର ଦେବତା ଦେବୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ଏ ଅନ୍ୟାୟରେ ମୋତେ କଂଗ୍ରେସରୁ 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ କାଢ଼ିଛନ୍ତି ନହେଲେ ଟେକଅପ୍ ସରନ୍ତାଣି 57 ବର୍ଷ ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସରେ ଏମିତି ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇନି 4 ଦିନ ତାଲା ପଡ଼ିଆ ଇତିହାସରେ ବିରଳ ଆମକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି ଆମେ କେଉଁ ଅଥରିଟିରେ ଯିବୁ ତା ଭିତରକୁ କେଉଁ ଅଧିକାରରେ ଯିବୁ କଂଗ୍ରେସ 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୋତେ କାଢ଼ି ଦିଆଯାଇଛି यार जवाब दिया सरतानी गोटे मंदिर है कांग्रेस ऑफिस से मंदिर केलेंकारी की सुजोग दिज्वनी समय को अपेक्षा कर रथ यात्रा बासी 8 तारिख जाऊँगी सोनिया गांधी राहुल गांधी खगड़े पाखक आलोचना करने ओडिशा कांग्रेस विषय कांग्रेस भवन विषय मो निज विषय जो 6 वर्ष मत काढ़ी दि जापरि मु तो यहाँ कांग्रेस बाहर जाइए कहीं से विषय जी ए बढ़िया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महोदया ओडिया झील आदिवासी झील महाज्ञानी महापंडित तांको मु निमंत्रण कर गोटे लवंगिरी पहाड़ अच्छे आपण मैंने जानी था कौटी सुंदरपदा सेपटे से गोटे शिव मंदिर करिछु जगन्नाथ मंदिर करिछु पार्वती मंदिर करिछु लक्ष्मी मंदिर करिछु से मंदिर मालिनी पहाड़ को उद्घाटन करने राष्ट्रपति महोदय को आम निवेदन करिछु से कहते आसवाई 6 तारिख दिन मुझे देखा करी पुनराय दाबी करी 3 मास भीतर आमर कम्प्लेक्स सब कम्प्लीट हो मंदिर आपण से उद्घाटन करेंगे भद्र महिला भारत वर्ष गोटे गर्वांबर द्रौपदी मुर्मू मु अत्यंत खुशी से भारतर राष्ट्रपति हाँ